Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to our honorable lecturer and my beloved friend. We are Group 5. On this presentation, we will discuss about narrative text. But first of all, let us introduce ourselves. Everyone, my name is Arfa Agustin. I am student of English Education Department Class C. My student ID number is 2321069. I am a presentator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Hikmal Syah and I'm student of English Education Department and my student ID number is 2321091 and I am the presenter. My name is Mutiara. My student ID number is 2321078. I am the presenter and the moderator. Alright guys, I want to ask you one question. If you hear the word narrative or if you read the word narrative, what is in your mind? Kancil? Fairy tale? Fable? Okay. What is narrative text? Narrative text is a kind of the text to retell the imaginative or factual story that usually uses past forms. Jadi naratif teks ini adalah sebuah teks yang menceritakan kembali cerita imajinasi atau fakta yang diceritakan dalam bentuk lampau. Naratif teks ini biasanya itu berbentuk fiksi. Biasanya, tapi ada juga yang fakta. There are genre of narrative text. First, fable. Fable is a short story that tells a moral truth, often using animals as a characters. Jadi, fable ini adalah sebuah cerita yang isinya itu mengandung moral atau amanat dari kejadian di cerita tersebut, tapi pelaku dalam cerita tersebut biasanya itu binatang atau hewan yang dapat berbicara. The second one is myth. Myth is a folklore genre consisting of a narrative that play a fundamental role in a society, such as fundamental tales or origin myth. Jadi myth atau mitos ini, cerita mitos, adalah genre cerita rakyat yang terdiri dari narasi yang memainkan peran mendasar dalam masyarakat seperti cerita dasar atau mitos tentang asal sesuatu. The third one is legend. Legend is an old story or set of stories from ancient times that people tell about a famous event or person. Jadi legend atau cerita legenda ini adalah cerita lama atau kumpulan cerita dari zaman kuno yang menceritakan tentang peristiwa atau orang terkenal. The fourth one is folktale. Folktale is an old story that's been told again and again, often for generation. Jadi cerita rakyat ini adalah cerita lama atau cerita zaman dulu yang diceritakan berulang-ulang kali dari generasi ke generasi. The fifth is fairy tales. Fairy tales is a short story often involving magic and legendary needed. Fairy tale atau cerita dongeng ini adalah cerita pendek yang sering melibatkan sihir dan perbuatan yang legendaris. Six is love story. Love story is a tale of lovers. Jadi love story atau cerita cinta ini menceritakan tentang percintaan.
Other genres, there are personal experience, science fiction, horror, horror stories, and slice of life. Jadi genre lainnya dari genre naratif teks ini ada personal experience atau pengalaman pribadi, ada fiksi ilmiah, ada cerita horor sama kehidupan sehari-hari. Okay, next. The purpose of narrative text to amuse or to entertain the reader with story. Dan selanjutnya ialah tujuan dari narrative text yaitu untuk menghibur si pembaca dengan sebuah cerita. Generic structures of narrative text: orientation, complication, resolution, reorientation. Dan struktur umum dari narrative text ialah orientasi, komplikasi, resolusi, dan reorientation atau kesimpulan. The first, yang pertama, orientation, sets the scene where and when the story happened and introduce the participants of the story, who and what is involved in the story. Yang pertama adalah orientasi, ialah mengatur adegan di mana dan kapan terjadinya peristiwa tersebut, serta memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita dan apa-apa yang terlibat dengan cerita tersebut. Yang kedua, the second is complication. Tells the beginning of the problems which leads to the crisis of the main participant. Yang kedua adalah komplikasi, ialah menceritakan mula-mulanya permasalahan yang ada dalam cerita yang akan menjurus kepada krisis tokoh utama di cerita tersebut. And the third is resolution. The problem is resolved either in a happy ending or in a sad ending. Dan yang ketiga ini adalah resolusi, ialah adalah masalah yang teratasi. Maksudnya akhir dari masalah cerita tersebut bisa jadi akhirnya itu dengan happy ending atau berakhir dengan kebahagiaan ataupun dengan sad ending, berakhir dengan kesedihan. And the last, reorientation. This is a closing remark to the story. Next, we will analyze the generic structure of the example of narrative text. In the first paragraph is about introducing Snow White. This part called orientation. Pada paragraf pertama membahas tentang siapa itu Snow White dan bersama siapa ia tinggal. Bagian ini disebut dengan pengenalan. The second paragraph is about Snow White's aunt and her uncle. The problem rises when Snow White heard about her uncle and her aunt would go to the America and leave her alone. Because of that, Snow White ran away into the wood. This part called complication. Pada paragraf kedua membahas tentang Bibi dan paman Snow White. Masalah muncul ketika Snow White mendengar bahwa Bibi dan pamannya akan pergi meninggalkan ia sendirian. Karena itu, ia melarikan diri ke hutan dan mencari tempat untuk tinggal. Bagian ini disebut dengan konflik. The last paragraph is about dwarf permitted Snow White to live in their cottage, live happily. This part called resolution. Pada paragraf terakhir membahas tentang para kurcaci yang menerima Snow White untuk tinggal bersama mereka di gubuk dan hidup dengan bahagia. Bagian ini disebut dengan penyelesaian masalah. Selanjutnya, the language feature of narrative text atau unsur kebahasaan pada teks naratif. First, use past tense, example, killed, drunk, won, sent. Second, adverb of time atau keterangan waktu, contohnya when, suddenly, before, until, soon. Next, time conjunction atau konjungsi waktu, contohnya after, as soon as, then. Next, specific character atau karakter spesifik, contohnya Aladdin, Rapunzel, Cinderella, Snow White. Next, action verbs atau kata kerja aksi, contohnya walk, wrote, spoke, talk. Next, direct speech atau kalimat langsung menggunakan present tense, contohnya Aladdin say, she is the one.
Next, use saying and thinking verb atau kata kerja yang menggunakan ujaran. The example, thought, said, thought. That's all. Thank you so much. So that's all from our group. Very sorry if we have a mistake. And thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.